Salam sejahtera. Okay. Ini adalah video untuk topik kita yang kedua, iaitu oscillator. Okay. Istilah dalam BM adalah dipanggil sebagai pengayun. Okay. Oscillator. So first of all, apa dia oscillator? Okay. Ia berasal daripada perkataan oscillate. Okay. Yang bermaksud repeat, satu pergerakan yang berulang-ulang, okay, dalam bentuk ayunan. An electronic oscillator pula adalah satu litar elektronik yang menghasilkan satu gelombang atau satu isyarat yang berkala, dan isyarat ni adalah dalam bentuk satu ayunan. Berkala maksudnya ia mempunyai satu tempoh masa yang sama sebelum ia berulang semula. Jadi kebanyakan isyarat ni adalah dalam bentuk sinusoidal atau dalam bentuk square. Empat segi. So oscillators convert direct current DC from a power supply to an alternating current AC signal. So in the first chapter we learn how the DC power supply converts an alternating current power source AC to a DC form. So in this chapter, oscillator converts direct current. Okay, it is the opposite from the power supply. And the common examples of signals generated by oscillators. Ini adalah contoh-contoh isyarat yang biasa dihasilkan oleh satu oscillator. Adalah contohnya isyarat untuk radio, TV transmitters, and then clock signals that regulate computers and quartz clocks. Okay, dalam komputer kita ada clock dalaman tu, dan biasanya clock dalaman tu terbina daripada litar oscillator. And also in video games, repetitive sounds or repetitive audio, okay, ataupun orang kata isyarat-isyarat yang berulang-ulang, okay, dalam video game, dalam electronic beeper, okay, macam tit 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 tit, itu semua dihasilkan oleh litar oscillator. Okay, so first of all we must know that the signal generated by the oscillator is usually of constant amplitude. Maksudnya ia mempunyai amplitude, okay, yang constant. And the wave shape and amplitude are determined by the design of the oscillator circuit and choice of component values. Jadi bentuk, gelombang serta amplitude-nya adalah ditentukan oleh reka bentuk oscillator, litar oscillator, serta jenis komponen yang digunakan dalam litar oscillator tersebut. The frequency of the output wave may be fixed or variable depending on the oscillator design. Jadi frekuensi dia kita boleh tetapkan ataupun kita boleh ubah-ubah bergantung kepada, lagi sekali, reka bentuk oscillator itu sendiri. Okay, so the oscillator circuit symbol is similar to the AC source. Simbol untuk oscillator circuit, okay, adalah hampir sama seperti untuk sumber AC. Okay, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah ni. Next, kita lihat jenis-jenis oscillator. So, oscillator dikelaskan dalam pelbagai jenis. Okay, ada dikelaskan melalui berdasarkan jenis gelombang yang dihasilkan. Lepas ia juga bergantung kepada frekuensi, okay, nilai frekuensi yang dijanakan, dan juga reka bentuk litar untuk oscillator tersebut. So, kita lihat yang pertama, daripada dikelaskan dari jenis isyarat yang dihasilkan. Okay, kalau untuk sine wave oscillators, it will produce sine wave output. Relaxation oscillators and astable multivibrators produces square waves and rectangular pulses. Okay, untuk astable multivibrator, ia menghasilkan gelombang jenis square wave dan juga denyut-denyut berbentuk empat segi. Dan akhirnya kita ada sweep oscillators that produces sawtooth. Okay, sawtooth bentuk macam ni. This is sawtooth waves. Okay, so sine wave oscillators produces sine waves. Relaxation oscillators or astable multivibrators, square waves or rectangular pulses.
Dan when oscillators are characterized or classified by their output signal, okay, bila saya dah cakap tadi, oscillator dia boleh dikelaskan dari jenis gelombang yang dihasilkan, kemudian juga ia boleh dikelaskan mengikut frekuensi gelombang yang dihasilkan. Okay, so ini penjelasan mengikut frekuensi. We have low frequency oscillator which produces signals below 20 Hz. This term is typically used in the field of audio synthesizers to distinguish it from audio frequency oscillator. So kita tidak akan bincangkan banyak mengenai low frequency oscillator. Sebaliknya kita akan lihat kepada audio oscillator which produces signals ranging from 16 Hz to 20 kHz. Okay, produces frequencies in the audio range. Maksudnya suara bunyi yang boleh kita dengar. Dan dari segi frekuensi yang ketiga, RF oscillator or radio frequency oscillator which produces signals in between 100 kHz to 100 GHz. Okay. So this is the block diagram of a basic oscillator. The input is in DC and it produces an AC output. Okay, then the third classification of oscillator, it depends on the type of wave it produces. Okay, jenis gelombang yang dihasilkan. First is harmonic oscillator. Harmonic oscillator maksudnya gelombang tu dalam satu bentuk yang sinusoidal. And inharmonic oscillator merujuk kepada bentuk-bentuk gelombang selain daripada bentuk sinusoidal, iaitu bentuk square, rectangle, sawtooth, okay, dan lain-lain. Itu adalah inharmonic oscillator. Okay. Untuk oscillator, litar oscillator tu menghasilkan gelombang yang berulang-ulang, okay, pada kadar yang tetap. Setiap litar oscillator memerlukan 3 bahagian utama. First is the amplifier, second feedback, and the third is the frequency generator circuit. So this is the basic oscillator circuit diagram. Okay, just now we saw the block diagram. This is the circuit diagram, which has amplifier, feedback, and the frequency generator circuit. And note, okay, dan cuba take note bahawa oscillator circuit diagram ni dia tak ada input. Okay, it has no input. Okay, we will talk about it later. So first we see the amplifier. So an amplifier circuit is usually made up of transistors, and DC power supply is required to bias the transistor. The use of amplifier in an oscillator circuit is to amplify the signal received at its input. Okay, so amplifier is used to amplify the signal. Next we have the feedback. Okay, definition of feedback. Okay, dalam BM panggil sebagai suap balik. Okay, definisi untuk feedback is apabila kita ambil sebahagian daripada keluaran dan kita bekalkan balik semula kepada masukan. Okay, it's a condition where some portion, sebahagian, okay, of the output signal is being resupplied to the input part. Okay, so just now we saw the circuit. Okay, so this is feedback. Okay, this is the output. So feedback. Okay, we take part of the output and we feedback. Okay, and we supply it back into the input of the amplifier. So since the oscillator does not have an input signal, the feedback signal will become the input signal for the amplifier. Okay, tadi saya kata oscillator ni dia tak ada input dekat bahagian amplifier tu. Jadi input pada amplifier sebenarnya adalah isyarat feedback, iaitu isyarat yang diambil daripada outputnya sendiri. And there are two feedback principles available. We have the negative feedback and we have the positive feedback. Okay, so negative feedback
Okay, mempunyai ciri yang berbeza daripada positive feedback. Tapi untuk oscillator kita biasanya menggunakan positive feedback. Okay, berdasarkan prinsip positive feedback. Okay, and again we will discuss this later. Okay, so we see what is a negative feedback. Negative feedback is the process whereby a portion of the output voltage of an amplifier is returned to the input with a phase angle that opposes or subtracts from the input signal. Okay, dalam kata lain, kalau untuk maklum balas negatif, isyarat yang disuap balik tu adalah berbeza fasa, biasanya sebanyak 180 darjah. Okay, berbeza fasa daripada input signal. Okay, saya ulang lagi sekali untuk negative feedback. Yang daripada keluaran tu yang dimasuk balik ke dalam amplifier mempunyai nilai sudut yang berbeza sebanyak 180 darjah out of phase with the input signal. Tapi untuk for positive feedback, portion of the output voltage of an amplifier is fed back to the input with no net phase shift. So tak ada anjakan fasa. Kalau yang tu positif, dia masuk pun dalam nilai yang sama. Lombang isyarat dia tidak akan berubah. Tak ada beza fasa. The in-phase feedback voltage is amplified to produce the output voltage, which in turn produces the feedback voltage. Jadi apa yang berlaku dalam positif ni sebab dia suap balik masuk dalam nilai yang sama, maka isyarat tu akan ditingkatkan. Okay? Tapi negative feedback tadi sebab isyarat yang dimaklum balas tu adalah berbeza fasa dengan isyarat masukan, jadi akhirnya ia akan membatalkan. Okay, isyarat keluaran beza fasa, isyarat masukan beza fasa, maka ia akan batalkan satu sama lain. Kalau positive feedback, ia sebaliknya, ia akan meningkatkan lagi isyarat tersebut. Ini merupakan satu ciri yang sangat penting. This is an important characteristic of an oscillator. So, a loop, for a positive feedback, a loop is created in which the signal sustains itself, dikekalkan diri sendiri, and a continuous sinusoidal output is produced. Okay, dan akhirnya kita akan dapat gelombang sinusoidal yang berulang-ulang dihasilkan. Okay, this is the basic feedback block diagram of an oscillator circuit. Okay, this is a basic feedback block diagram. Okay, we shall discuss this in the online class. Okay, I shall skip this first. Okay, so in an oscillator circuit, we have to have the amplifier, we have to have feedback, and the third part of an oscillator circuit is the frequency generator circuit. The main function of a frequency generator circuit is to maintain the oscillation. Okay, amplifier will amplify atau menggandakan isyarat. Maklum balas ialah dia ambil daripada output dan dia feedback masuk dalam bahagian amplifier supaya litar tu boleh sustain atau kekalkan diri sendiri tanpa input tambahan lagi daripada luar. Okay, frequency generator circuit ialah untuk kekalkan, maintain the oscillation atau kekalkan ayunan supaya oscillator tu dapat berfungsi sendiri. The frequency generator circuit can be divided into two classes according to the type of frequency it generates. Okay, kita boleh bahagikan frequency generator circuit kepada dua jenis. Yang pertama ialah audio frequency, yang kedua ialah radio frequency. Dan di dalam audio frequency, ia terdiri daripada litar gabungan rintangan, resistor and capacitor. RC channel oscillator. Itu untuk audio frequency. So contoh-contoh oscillator yang menghasilkan isyarat dalam audio frequency adalah phase shift oscillator dan wine bridge oscillator. Yang penting di sini ialah kena ingat audio frequency
dia gunakan RC, radio frekuensi menggunakan LC atau gabungan induktor dan kapasitor. So untuk audio frekuensi, isyarat yang dihasilkan adalah dalam julat rendah hingga ke sederhana. Manakala untuk radio frekuensi, ia merupakan isyarat frekuensi tinggi, biasanya lebih dari 1 MHz dan biasanya isyaratnya adalah lebih stabil. Okey, kita akan banyak lihat LC oscillator ni jenis-jenis yang dibina daripada induktor dan kapasitor. So di sini kita ada 4, Hartley, Colpitts, Crystal dan Armstrong oscillator. Okay, untuk radio frequency or LC oscillator, we have the Hartley, Colpitts, Crystal and Armstrong oscillator. While for the audio frequency, or we can also call it the RC channel oscillator, the two examples are the phase shift oscillator and the wine bridge oscillator. Okay, so we should continue the discussion on types of sinusoidal or LC oscillator. Okay, LC, remember, it's for radio frequency and the circuit is made up of inductor and capacitor. So the 4 types of LC oscillators are Hartley, Colpitts, Crystal and Armstrong. Okay, we shall continue this discussion in the second part of the video.